Adlaw nga Biyernes, opisyal na nga gibuksan ang World Travel Expo sa Abriza Ayala Mall sa Bahada, Davao City. Nasa 26 ka mga exhibitors ang misalmot sa mga aktibidad nga nagatanyag og promo og discount gikan sa mga resort, hotels ug travel agencies nga nagikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Gidayeg sa Department of Tourism Region 11 ang Mount Travel Expo sanli pinaagi nini mahatagan og higayon ang publiko nga maka-avail og promo og discounts nga gitanyag sa mga exhibitors. Dakong tabang usab kini nga mapromotar ang turismo sa rehiyon ug kasikbit nga mga lugar. Expo suits everyone as it offers a wealth of immersive experiences and inspiration while showcasing breathtaking destinations. This weekend, we invite you to journey through exciting destinations, discover unbeatable deals, and connect with the people who help make those journeys happen. Mulungtad ang Travel Expo hangtod karong adlaw nga Domingo, June 1, 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.